नमस्कार आशा करी सबाई भालो आछेन। आज के आमी चिकेन मोमो चिकेन सूप और टमेटो चाटनी रेसिपिटी आपनादेर संगे शेयर करছি। भिडियोटा शेष पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। तो आमी एखाने चिकेन किमा निয়েছি और गाजर कुचि दिए दिलाम और दिए देब पेঁয়াজ कुचि। पेঁয়াজ कुचिटा एकटू बेशी परिमाणे दिते होबे। एबार आमी रसुन कुचि दिए दिलाम और आदा कुचि दिए देब और एकटू काँचा लंकार कुचि दिए देब और एखाने धने पाता कुचि दिए देब और निয়েছি सोया सस। आमी 2 चामचेर मतो सोया सस दिए देब और परिमाण मतो लवण दिए देब। दिए भालो करे मिशिए नेब। सबगुलोके किन्तु एकसंगे भालो करे मिशिए निते होबे। भालो करे मेशानो हये गेले आमी एकटा पात्रे रेखे देब और 1 चामच भिनेगार आमी मिशिए नेब। आपनारा चाइले लेबुर रसो व्यवहार करते पारेन। तो भिनेगार मिशिए आमी 30 मिनिटेर जन्य रेखे देब। एबार आमी मोमो बानानोर जन्य डोटा तैरी करे नेब। आमी एखाने निয়েছি मयदा और स्वाद मतो लवण दिए देब और सामान्य एकटू तेल दिए देब। दिए भालो करे मिशिए नेब। मेशानो हये गेले आमी एखाने अल्प अल्प करे जल दिए डोटा तैरी करे नेब। मयदार डोटा किन्तु बेशी नरम करा जाबे ना, एकटू शक्त मतोई राखते होबे। तो एबार कड़ाईते तेल दिए दिलाम और तेलटा एकटू गरम करे नेब और आमी एखाने चिकेनटा दिए देब और चिकेनटा हालका एकटू भेजे नेब। सूप बानानोर जन्य चिकेनटाके किन्तु एकटू हालका भेजे निये जल दिते हय। तो एबार आमी 2টো तेजपाता और गोलमरिच दिए देब। दिए ढाकना दिए 15 থেকে 20 मिनट सिद्ध करे नेब। एबार सूप बानानोर जन्य अल्प परिमाणे तेल दिए देब और रसुन कुचि और आदा कुचि दिए देब। रसुन कुचि और आदा कुचिटाके एकटू भेजे नेब। हालका मतो भाजा हये गेले आमी एखाने बिन्स कुचि दिए देब और गाजर कुचि दिए देब। गाजर और बिन्सटाके हालका एकटू नाड़ाचाड़ा करे आमी एखाने पाताकपि दिए देब। तो सबगुलिके आमी एकसंगे हालका एकटू भेजे नेब। भाजा हये गेले आमी एखाने चिकेनटा जे सिद्ध करे निয়েছি तार जलटा आमी दिए देब। छाकनी दिए एभाবে आमी जलटा छेके देब और चिकेनटा छोटो छोटो टुकरो करे नेब। तो एबार जलटा एकटू फुटते शुरू करले आमी एखाने चिकेनटा दिए देब और ऊपर थेके जे फेना बेरोबे सेटाके आमी तुले नेब। ऊपरेर फेनाटा एभाবে तुले निये आमी एखाने 1 चामच सोया सस दिए देब और 1 चामच भिनेगार दिए देब और स्वादमतो लवण दिए देब और गोलमरिचेर गुঁড়ো एकटू दिए देब और सूपटाके गाढ़ो करार जन्य कर्नफ्लावर निয়েছি। आमी एखाने 3 चामच कर्नफ्लावर निয়েছি और ठंडा जले गुलिয়ে নিয়েছি। এটা আমি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। তাতে কিন্তু স্যুপটা অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে। তো শেষে আমি ধনেপাতা কুচি একটু ছড়িয়ে দেব আর আমার স্যুপটা কিন্তু হয়ে গেছে। তো এবার আমি নামিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা স্যুপ তৈরি হয়েছে। তো এবার আমি টমেটো চাটনিটা তৈরি করার জন্য শুকনো লঙ্কা 3টে আর কয়েকটি রসুন দিয়ে দেব और टमेटोटाके आमी केटे धुए निয়েছি। এটা শুকনো তাওয়ায় আমি একটু ভেজে নেব। तो एरकम नाड़ाचाड़ा करे एकटू
ঝলসে নিয়ে আমি মিক্সার জারে দিয়ে দেব পেস্ট করার জন্য। এবার সামান্য একটু তেল দিয়ে পেস্ট করা টমেটোটাকে দিয়ে দেব, দিয়ে 1 চামচ সয়া সস দিয়ে দেব, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব আর 1 চামচ চিনি দিয়ে দেব আর 1 চামচ ভিনিগার দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু শুকিয়ে নিয়ে আমি নামিয়ে নেব। খুব সহজ পদ্ধতি টমেটো চাটনি তৈরি করা। এবারে আমি মোমো তৈরি করার জন্য যে ডোটা মেখে রেখেছিলাম আর একটু হালকা মেখে নেব, নিয়ে আমি লেচি কেটে নেব। আমি এখানে ছোট সাইজের লেচি কেটে নেব। তো গোল মতো করে শেপ দিয়ে আমি শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে নেব। এখানে কিন্তু মোমোর লেচিটাকে পাতলা করেই বেলতে হয়, না হলে রুটিটা মোটা হলে মোমোটা খেতে ভালো লাগবে না। পাতলা করে বেলে নিয়ে আমি এখানে মোমোর যে কুটটা বানিয়ে রেখেছি সেটা আমি দিয়ে দেব আর আমি এভাবে শেপটা দিয়ে নেব। আপনারা চাইলে অন্য শেপও দিতে পারেন। তো আমি এভাবে একটা শেপ দিলাম আর গোল মতো করে আর একটা শেপ দিয়ে দেব। মোমোর লেচিটাকে কিন্তু খুব পাতলা করেই বেলে নিতে হয় শুকনো ময়দা দিয়ে। তো এভাবে খুব পাতলা করে বেলে নিয়ে কুড়টা দিয়ে দেব। এখানে বেশি পরিমাণে কুড় দেওয়া যাবে না। তো এভাবে পাতলা মতো করে বেলে নিয়ে আমি কুড়টা দিয়ে দেব, দিয়ে আমি একটা গোল শেপ দিয়ে নেব। আপনারা চাইলে যে কোনো শেপ দিয়ে নিতে পারেন। তো এভাবে আমি আর একটা শেপ দিয়ে নিলাম। চারিদিকে কিন্তু ভালো করে চেপে চেপে দিতে হবে, না হলে কিন্তু খুলে যাবে। তো ভালো করে এভাবে চারিদিকে আমি চেপে চেপে দিয়ে এভাবে আরেকটা আমি শেপ দিয়ে নিলাম। এবার আমি একটা সসপ্যানে অর্ধেকটা পরিমাণ জল দিয়ে গরম করে নিয়েছি আর থালায় আমি তেল মালিশ করে নিয়েছি। এবারে মোমোগুলিকে দিয়ে আমি 15 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রাখবো। 15 মিনিটের মধ্যে কিন্তু মোমোটা পারফেক্ট সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো মিডিয়াম ফ্লেমেই কিন্তু 15 মিনিট আমি রেখেছিলাম। দেখতে পাচ্ছেন কতটা পারফেক্ট মোমো তৈরি হয়েছে। তো এভাবে কিন্তু গ্যাসের চুলায় মোমো তৈরি করে খাওয়া যায়। তো এভাবে একদিন ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। এই চিকেন মোমো স্যুপটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।